Manigim team Atanlilo Bila og ni Ismael kontra sa team la ni Westbrook. Idsil og ni Ray. Manigim ta ha. Serbisyo Atanlilo. 1-0 na, 1-0. 1-0. Okay ning manigim diri mao ni mga pasiunang duwa diri sa Upper Lusimba. Kay karong taon-taon aduna tay bakbakan diri. Team Cebu City versus team Consolacion. Team Rigi versus team Jobert Marcinas. Okay ning serbisyo Atanlilo para dos. Win, 2-0 na, 2-0. Bila ila pala di atas ni ba? Ay kung batik malayaw ko. Serbisyo Atanlilo para 3. Idsil. Atan. Westbrook kita natin na Side out. Serbisyo Westbrook. Ri, may bundak. Ri again. Win. 1-2 na, 1-2. 1-2 na, 1-2. Serbisyo Westbrook para Iguales. Win. Iguales 2 na, Iguales 2. Serbisyo Westbrook para 3 para Labaw. Win 3-2 na 3-2. May rally ang serbisyo ni Westbrook. Magpasalamat sa nagduma ning korte diri sa Upper Lusimba si Boss Joby Awit. Shout out sa diay sa iyang mama nga hili kayo mutanaw sa ato ang channel no nga El Mayor TV Vlogs o nga Roy Monteo sa Facebook. Si Madam Rosalita Awit. Madam Rosita Awit. Shout out nimo Madam. Ismael. Agay gibundak ni Idsil. Bila milamba. Tuara. Oy, boss. Aga kulay mulak. Di agad inatindan sa atong bakbakan diri sa Upper Lusimba. Serbisyo Ismael. 5-2 na nga to score pabor sa team la ni Ray. Idsil og ni Westbrook. Tuara, lugaw na din to ang team la ni Ray og ni Westbrook. Win 3-5 na, 3-5. Okay, para 4 serbisyo Ismael. Win 4-5 na, 4-5. 1 point lead na lang sa team la ni Westbrook. Ray og ni Idsil. Okay na para Iguales na. Lobo. Lagi ay lilo ni Atanlilo. Lilo siya tasan. Awas na. Cuatro cinco. Westbrook. Good item. Size 4. Change code. Size 4 kini serbisyo Idsil para City. Suga serbisyo Idsil ngigong mga iring. Serbisyo Bila para 5. Gilabay sang Bila. Puli-pulig outball sa serbisyo. Serbisyo Ray. Tukmod. Gibundakan ni Westbrook. Gitubag ni Atanlilo. Buyukang ni Rio. Idsil. Laras. Tuara. Milapos ang tira ni Idol Idsil. Win. City 4 na. City 4.
Okay na servisyo Ray para 8. Lobo. Westbrook. Tuatan Lilo. Ay, overhead. Hawan pas kang manang. 8-4 na, 8-4. Gibarbasan. O, servisyo, are. Atan, to Westbrook. Side out, side out. 8-4 hagin ang servisyo Atan Lilo para 5. Bila. Overhead ang tirada. Over na bakod. Side out. O, servisyo Westbrook. Atan Lilo, Lobo. Gipikhan ni Re. Way nakasagang sa team la ni Bila. 9-4 na. 9-4. Kini para Jis. Gilabay gawas. Serve Ismael ang Agila sa Toledo. Agay tukod Ismael. Side out, side out. Ato na isang atong birthday boy ha. Usahan sponsor si Boss Puas. Happy birthday Boss Puas. Westbrook, Tobila. Tukod Ismael. Sakto gilawog sa tirong ni Ismael. Gilawog sa tirong. Gilawog ni Westbrook. G4. Kini para 11, servisyo Itzel. Westbrook, binumbas ere. Westbrook again. Gitubag ni Bila, Allah. Pinuspusay na sakto Banggi si Atan. 11-4. Maogya po ni ganina. Okay na para daog na. Sa atong taparay. Westbrook, tuara. Din ama nag-ampo ang tira ni Westbrook. Daog na. Sa score nga 4-12. Midaog ang team la ni Westbrook.